तो नेलनामेबन सानाम दिसम हर को नितो जहाँ कैमरा पार्सन मेता कना राउंड लगिते नितो राउंड ए जहाँ लेका हबे नोडे आड़ी उतर को तिंगु कना नवा बेंगल पनत बेंकुड़ा डिस्ट्रिक्ट रे नवा छातना थाना रे नवा चिनेबाड़ी अंचल रे नवा भालुकगुड़िया से नवा जहाँ दारकेश्वर नदी में नवा दारकेश्वर नदी रे जापा रेगे आले मेना आलिया तो नोडे बन नेलेत को आड़ी उतर हर इन साथे मेना को जहाँ तिने को गड़ो कादिया नितो हठात को नीर सुरेना नवा एलाका रेन जहाँ तिने आदिवासी सान्ताड़ को जहाँ तो सावता रेना दुलड़ मेना जहाँ तो समाज ना दुलड़ मेना जहाँ तो बोंगा बुरु ना दुलड़ मेना जहाँ तो बोंगा बुरु ना तेतांग मेना ताकुआ तो नुकु सला काटी बन रपड़ जंगो अच्छा कांतो गंके मासे आबेन होते हिजुबेन कैमरा पॉइंट कते होते हिजुबेन तो नेलनामेबन सानाम दिसम हर को नितो आले नवा जहाँ बेंगल पनत बेंकुड़ा डिस्ट्रिक्ट छातना थाना रेना नवा जहाँ चिनेबाड़ी अंचल रेना जहाँ भालुकगुड़िया बोले आतु मेना मेन दो दारकेश्वर नदी मेना नवा दारकेश्वर नदी रेना जापा रेगे दुड़ुब आकना तो नवा दुड़ुब ना कारण तो नवा कान गया तिहिन जहाँ हुयुग कना 30 डिसेम्बर तिहिन जहाँ बन बड़ाया जेगेट जगत रे हर तिहिन आदिवासी सेंगेल अभियान मन मानतान सालखान मुर्मू गंके जहाँ तो एक्स MP MCOM LLB नुई जहाँ डाकराय दोहो आका जहाँ तो मेनखान भारत बंद भारत बंद बाखराते आड़ी उतर जायगा रेल रोको हुयुग कना मेनखान आले बाको चलाव चोले कना इन मीडिया बाको चलाव चोइन कना मेनखान बड़ाया को जे नुई हो सारना धर्म रेन मिद पंथी कनाय मेनते कारण इन तो धर्म ना सिचुएशन बड़ाय के बन सारी रहो सारना रहो नितो आरी कलाम कोड आरी बन न्यामा सारी रहोइन गो आ साना रहोइन गो आ ठीक गया मेनखान सारना ना जहाँ कलाम कोड ना जहाँ लेका हबे आंदोलन नवा केटाई साइड बन गड़ो लेनखान जहाँ जायगा रे आम हल्का माछा ठेलाव काते दुवरेम झिज दाड़ा ओना जायगा रे ठेलाव मे इᱧ आदेश दो नवा कान तिᱧa तो ओना लगी चला इᱧ नेहर का मेनखान बाको चलाव चु कादिᱧa नोडे इᱧ तिंगु कना नोडे के इᱧ विरोधी प्रदर्शनया नोडे इᱧ दुड़ुब कना जहाँ हबे नवा सफलता बन मा ओका बन कामिया तो नोडे आड़ी उतर गोगो तको मेना को नुको काटी बन रपड़ जगोआ अच्छा गोगो मासे आमा उपरुम लइताम nyutum इन तो बाहामणि मांडी तो बाहामणि मंडी मासे आमिñ कुली मिया आमा जहाँ धर्म चे धर्म कान तमा धर्म दरकार तमा से बांग ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚᱨᱠᱟর ᱛᱤᱧ अच्छा होय जे पुलिस को अटक कर बोना आबू नवा की बेस बोन मनेया नवा ᱫᱚ खूब बड़ी ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱟᱴᱚᱠ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱪᱚᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ तो नेला बोन उनको हुडिंग हुडिंग नुकु जहाय गिद्रे मेना कोआ नुकु बोन नेला कोआ नुकु गिद्रे बोन नेला कोआ जहां नुई पोपोंगड़ा हापेन दिन रेन निज जुदी उन समय सिधु कानु चांद भैरव जखन से जहां दिन को तहेका उन समय को कामी उठले उनको मायांग गाडा को लिंगिलिया ओना खातिर आले मेना आले आबू बोन मेना आले आबू लेकान हर मेना कोना आर आबू जुदी बाबन कामी टुका नुकु यंग जनरेशन हापेन दिन ओका को चला नुकु धर्म ना चिर बड़ाई मेना तको चिर बिचार मेना तको आबू जुदी बाबन करो मेनखान आम इन जुदी नितो उलदरी रहाय टुका हापेन दिन जनरेशन इन ओना उलदरी को जमा मेनखान इन गे जुदी उलदरी के बई लहरा नुकु को जमा चेका लेका नुकु लगी नुंकान को गिद्रे को लगी आपुआ हापेन दिन कामी लगा बना तो नोंडे खन गे सानाम दिसम हर जागुआर और चेतना बड़ाई जुर बना सावता एभेन यूट्यूब चैनल तलाते बड़ाई गया बन सावता एभेन बेंगल बिहार उड़ीसा आसाम झारखंड आड़ी उतर जायगा दाड़ान कना सावता कथा साब रकाबिया तो उनका गे इन मीडिया हो मीडिया कने यार ओना सावते समाज रेन दुलड़िया कने समाज रेन लड़िया कने समाज रेन अंग कने और समाज लगी कामी लगी इन निहत नितो मिनया जेमन सिधु कानु चांद भैरव तको जेमन को तहे कना उन ओक्तो इन नितो मिनया इन रेन हो नुकान जहां आबुरेन पोपोंगड़ा को नुकु बेना ठुका को मेनते आगाम नागामिन बड़ाय चको आरी लय को मेनते नवा इᱧ आदेश तो नोडे में आबुरेन गोगो मेनाय ताबोना काटी बन कुलिया अच्छा गोगो होय जहां आबुन दुड़ुबा कना बाको चला चुआ कना नवा आम चिनेम मेना इंदाñ मेदा चला आचु आबुन खाय को भागी को आद बाको सेन चुआ कानते नोडे लाटक कना भालुकगुड़िया मोड़ रे तो नेल आबन तिने दुग रना कथा तो नोडे कांतो गंके मेनाय ताबोना बराय गेबन आबुरेन कैमरा पर्सन आली नोडे को अटक का लिया कांतो गंके चेरे मेना खाटो मासे तबन आजम ताय चेरे लय चुया होय मा जोहार दिसम हर और होय तेहिन बन बड़ा गया 30 डिसेम्बर आदिवासी सेंगेल अभियान पाटा सेन खन तेहिन मारांग मिटन कामी सपड़ाव लना भारत बंद और नवा भारत बंद रे नवा हा बाकुड़ा जिला छातना ब्लॉक रे नोडे खन नोडेन आईसी नवा बारपे दिन लहा नोडेन को जहाँ तीन कामी को मेना को नोडे नुई जाना चो लगी ते नवा थाना रे उनी साथे को साक्षात कना न्यापाम कना को मेनखान नोडेन को प्रशासन कोनो आले ओनारे इदी कते कोनो रिस्पॉन्स बांको एम कना नोका नोका मेन चो का टोटाली जवाब कदा जे आपे जहाना प्रोग्राम गे नवा बाकुड़ा छातना ब्लॉक रे इन कोनो प्रोग्राम बाइन करा होचोआ और अलिया बाडाय रे जेहेतु हला निदे रे किछु हर को हिजु कान तेना एटा एटा माने एटा एटा ब्लॉक खो हिजु काना बाकुड़ा जिला रेन गे उनको को आटो आका कोआ और साथे एटा और मेदिनीपुर सेन को हिजु कान तेना उनको को आटो आका कोआ और उनका कते हाँ नोडेना प्रोग्राम टोटाली गे बांग को होचो काना और होय तेहिन नितो 8-9 बजा मुहूर्त रे मेना कदा और आलिन हो तेहिना नवा जहाँ प्रोग्राम होयो कथा थे कना जटीपाड़ी रेलवे स्टेशन रे नवा प्रोग्राम बांग होयो कना और नवा बांग होयो होते ते नोडे नि जहाँ पनत पारगाना जिला पारगाना नुकु को आलिन को होहो आलिन तेना सावता अभेन पाहटा सेन कोन मेनखान आलिन नवा
ताला रास्ता रे नोंडेन को छातना ब्लॉक रेन प्रशासन आली नोंडे को तेंगो का लिया और साथे होय पे नेल दाड़े कना आली नितो रास्ता लिन दुड़ुब कना जे आली आलेया मेटेन हक आइदर कोय लगित ते आले रेन बया तिहिया प्रोग्राम जहाँ को सापड़ाव लेदा नो प्रोग्राम बांग हुयुक कना ओना हते बांग हुयुक रेया कारण ते चेदा बांग हुयुक कना नोआ बाड़ाय होचो लगी आलिन को हो का लिया नो हते ते आलिन निन ओडोंग कना से ओंडे लिन चला कना मेनखान नोआ आलिन नोआ लिन लेको कना जे आलिन चला होचो लिन पे चेदा बांग पे होचो कना आलिन नोआ लिन पसनावा आलिन रेन जहाँ नो अबुरेन जहाँ पारगाना से जिला पारगाना को पनत पारगाना को मेना आका को नुकु कोठे आलिन नोआ बाड़ाय कते आलिन नोआ दिसम हटेन पसनावा मेनखान तार मांग रेगे आलिन नोआ छातना ब्लॉक रेना बाकुड़ा जिला रेना छातना ब्लॉक रेना भालुकगुड़िया आतो ओना कुल्ही मुचाद रे आलिन नोडे को तेंगो का लिया साथे आपे ओय पे नेल दाड़े कना दिसम हर आलिन नितो रोड रे लिन दुड़ुब कना। तो আপনারা সবাই জানেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের একটা মৌলিক অধিকার বলে কিছু একটা জিনিস আছে, কিন্তু আপনারা সবাই জানেন এই মুহূর্তে ধর্মের যে কলাম কোড 6টি ধর্মের কলাম কোডের স্বীকৃতি দিয়েছেন ভারত সরকার, হিন্দু খ্রিস্টান জৈন বৌদ্ধ শিখ আর মুসলিম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা যারা আদিবাসী যারা মূল বুনিয়াদি সবাই বলেন যে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী হলো আদিবাসী, কিন্তু আপনারা সবাই জানেন এবং বুঝেন তা সত্ত্বেও এখন আমাদেরও ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর 75 বর্ষ হয়ে গেছে, তাও আমরা এখনও আমাদের ধর্মের কলাম কোড পাইনি। আমরা 2011 সালের জনগণনায় সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী 50 লাখ সারনা ধর্মাবলম্বীরা নাম নথিভুক্ত করেছেন। আপনারা সবাই জানেন যারা জৈন ধর্মাবলম্বীরা 44 লাখ পপুলেশন হওয়া সত্ত্বেও তারা ধর্মের কলাম কোড পেয়েছেন। কিন্তু আমরা কেন আদিবাসীরা 50 লাখ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেন আমাদের ধর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত হব? কেন ভারত সরকার আমাদের ধর্মের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন? আজকে 30 ডিসেম্বর 2023 আজকে আমাদের রাষ্ট্রীয় চেয়ারম্যান মাননীয় শ্রীযুক্ত শালখান মুর্মু মহাশয়, যিনি ex-MP MCOM LLB, তিনি আজকে 30 ডিসেম্বর ভারত বন্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তার প্রেক্ষাপটে আমরা আজকে 30 ডিসেম্বর যে পয়েন্টগুলো রাখা হয়েছিল রেল আটক করার জন্য, সেই পয়েন্টে যাবার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। আমি রামলাল মান্ডি এই সাউথা এভেন ইউটিউব চ্যানেল চালাই, আপনারা সবাই জানেন। আমি এই সাউথা এভেন ইউটিউব চ্যানেলের মারফতে সবাইকে জানাচ্ছি, তাই আমাদের আদিবাসী সমাজের মা বোনদের থেকে সমস্ত ব্যক্তিদের জানাতে চাই আমাদের যে মৌলিক অধিকার, আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত থাকবো কেন? এই পরিস্থিতিতে আমি যখন ঝাঁটি পাহাড়ির পথে রওনা হই তখন এই বাঁকুড়া জেলার চিনাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভালুকগুড়িয়া, যেটা দ্বারকেশ্বর নদীর সন্নিকটে আমাকে আটক করা হয়। এখানকার যারা এসপি আছেন, আইসি আছেন, এডিশনাল এসপি আছেন, ওনারা বলেছেন আমাদেরকে অগ্রিমে বলেছেন যে ছাতনা ব্লকে কোনো প্রোগ্রাম করতে দেওয়া যাবে না, কারণ ছাতনা ব্লক আমরা কোনো প্রোগ্রাম অ্যাকসেপ্ট করব না। তো স্যার কোশ্চেনটা আমার এটাই, স্যার ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গায় আমরা যদি ভারত বন্ধ করতে পারি, ছাতনা ব্লক কি বাঁকুড়া জেলা কি এই সংবিধানের বাইরে, নাকি এই ভারতবর্ষের বাইরে যে বাঁকুড়া জেলা আমরা ছাতনা পুলিশ স্টেশনের আন্ডারটেকিংয়ে যারা আছেন তারা আমাদের সহযোগিতা করবেন না কেন? তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আদিবাসী সমাজের মা বোনেরা আমাকে কিছু সং দিয়েছে। এখানে আমরা যেটাকে পেয়েছি, আমরা এখান থেকেই সকল দেশবাসীকে জানাতে চাই আমাদের যে ধার্মিক অধিকার, মৌলিক অধিকার, আমাদের যেটা ফান্ডামেন্টাল রাইটস, এটাকে যেন অতি বিলম্ব না করে অতি অবশ্যই আমাদেরকে যেমন সরকার আমাদের দিকে ভাবেন। আর আমাদের যে প্রসেসগুলো আছে এখনও পর্যন্ত আমরা জানি প্রত্যেক স্টেটে ভাষাভিত্তিক স্টেট আমরা ডিভাইডেড আমরা পেয়েছি। উড়িষ্যায় যেমন উড়িয়া ভাষা, পাঞ্জাবে পাঞ্জাবি ভাষা, আসামে অসমিস ভাষা, কিন্তু আমাদের যে স্টেট ওয়াইজ যে ভাষাটা আমাদের সাঁওতালি ভাষা। আমরা জানি ঝাড়খণ্ড আমাদের গাড়, যেটা আমরা বলি সিধু মুর্মুর দিসম কি তিলকা মুর্মুর দিসম, যেখানে আমাদের CNT SPT অ্যাক্ট, সান্তাল পারগনা টেনেন্সি অ্যাক্ট অ্যান্ড ছোটনাগপুর টেনেন্সি অ্যাক্ট যেটা লাগু হয়েছে। কিন্তু আমরা এখন এই মুহূর্তে আমাদের ভারত সরকার দেখুন আমাদেরকে কি অবস্থায় ফেলে দিয়েছেন। এখন আমরা ধর্মের জন্য যখন আমাদের ইয়ং জেনারেশনরা যারা আমরা পড়াশোনা করছি, যখন আমরা রিলিজিয়ান কলাম কোড যেটা আমরা পূরণ করতে যাচ্ছি,
ওখানে কোনো কলাম কোড নেই। হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ আর মুসলিম, যদি আমরা সেই কলাম কোডগুলো পূর্ণ করি তাহলে আমরা ধর্মান্তরিত হব। ধর্মান্তরিত হলে আমাদের দেবদেবীরা ধর্মান্তরিত হবে, আমাদের কালচারগুলো ধর্মান্তরিত হবে, সব সিস্টেমগুলো আমাদের বানচাল হয়ে যাবে। কিন্তু বিষয়টা এটাই, ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর যে সংবিধানের মাধ্যমে প্রত্যেকের সিস্টেমটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, আমরা সেই সিস্টেমের মধ্যে আসতে পারছি না কেন? তো যাই হোক, আর বেশি কিছু বলছি না। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে যে ভারত বন্ধ, যে রেল রোকো করা হয়েছিল, সেটা আজকে টোটাল ছাতনা ব্লক এরিয়ার যে ঝাঁটি পাহাড়ি সেটা বানচাল করা হয়েছে। তার জন্য আমরা এই বাঁকুড়া জেলা ছাতনা ব্লক এরিয়ার চীনাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দ্বারকেশ্বর নদীর সন্নিকটে আমরা এখানে বসেছি। এখান থেকে আমরা আমাদের ধর্মের যে অধিকার, যেভাবে আমরা বঞ্চিত হয়েছি, সেটাকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যাতে অতি অবিলম্বে আমাদের ধর্মের কলাম কোড যাতে পেতে পারি। আর আপনারা সবাই জানেন, যিনি নাম্বার 1 সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া, যিনি হচ্ছেন দ্রৌপদী মুর্মু, তিনি আমাদের আদিবাসীরই। তাহলে কেন কোনো ক্রমে আমাদেরকে মাথার উপরে তুলে দিয়ে যে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের যে সিস্টেমগুলোকে সরকার সংবিধানের আধার অনুযায়ী আমাদেরকে সেই অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে না কেন? তো যাই হোক, আর বেশি কিছু না বলে সকল দেশবাসীকে আমার তরফ থেকে আর আমরা যেগুলো বসেছি সবার তরফ থেকে সবাইকে নমস্কার জানাই। তো সানাম দিसोम हर को आंजम सेद की आबन जहाँ लेकर अंडले दुड़ुबा कना आले जहाँ सिचुएशन समाज ना दुलर आबुआ धर्म ना दुलर बोंगा बुरु ना दुलर आबु नोंका कते मालटो कना तो ओका लेकर आबु बन लाहा तो ठीक है। मा सानाम दिसोम हर को नोडे इन जोहार आर सारहाइन चालाबन कना आ नोडे गे इन खाटो माछा स्टेटमेंट से बक्तव्य नोडे गे मुचेरिया होय मा सानाम को जोहार। गोटा गोटा को सेट कर धनेश्वर गंके को होम अरेस्ट का दिया उन्हीं हम। अरे होम अरेस्ट যেটা হয় সেটাই তো আপনার যেমন এখানে আমাকে অ্যারেস্ট করেন। অ্যারেস্ট করতে অ্যারেস্ট আরে একটা হিসেবে সেটা বলতে পারেন, কারণ আমরা যেতে পারলাম না। আটক করা মানে একটা অ্যারেস্টের মধ্যে পড়ে। আন্দোলন করছো করলে নাকি? আরে করলাম, কিন্তু আমাদের যে আন্দোলন করার যে কর্মসূচি সেটা বানচাল করা হয়েছে, সেটা তো আপনাকে মানতে হবে। चलो 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 स्टॉप।